हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जनरल नॉलेज चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए सच में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा जनरल नॉलेज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे घंटी के बटन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से पहुँच सके। फ्रेंड्स, आज हम झूठ के बारे में बात करेंगे। हम सब मुसलमान हैं और हमें इस बात पर पूरा फ़ख्र है और इस्लाम हमें सच बोलने की ही तालीम देता है और यही सही रास्ता है जिस पर अमल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। झूठ से फ्रेंड कभी किसी का भला नहीं हुआ। हम चाहे जितना मर्जी झूठ बोलें, इससे हमें कभी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। और तो और झूठ के पाँव नहीं होते, एक ना एक दिन कभी ना कभी तो इसको पकड़े ही जाना होता है। फिर उस वक़्त हमें जिस रुसवाई का सामना करना पड़ता है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। झूठ बोलने से इंसान दूसरे इंसान की नज़र में तो गिर ही जाता है, खुदा के सामने भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। एक जगह में इरशाद बारी ताला है, तुम में से बुरा इंसान वो है जो झूठ बोलता है। इस्लाम में अगर इबादत का बहुत मकाम है, लेकिन दूसरे मज़हब की तरह महज इबादत का हुक्म नहीं देता इस्लाम, बल्कि इबादत के साथ साथ अच्छे अखलाक की तालीम भी देता है। अखलाकियात का वज़न अमाल नामे में सबसे ज़्यादा होगा और बुलंद अखलाक वाला अल्लाह की नज़र में बहुत बुलंद दर्जा रखता है। दिल में ईमान की क्या कैफियत है, इसको चेक करने का मियार कुछ यूँ है और वो हमारा अखलाक होता है। इसीलिए आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में वाज़ेह ईमान और अखलाक का गहरा ताल्लुक़ देखा ही होगा। आज हम एक ऐसी अखलाकी बुराई के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे अंदर बहुत आम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानियाँ बताई हैं, जिसमें से एक है कि बात करे तो झूठ बोले। झूठ क्या है? इल्म और ज़ुबान का फ़र्क झूठ है। सच क्या है? इंसान की इल्म और कौल में कोई तज़ाद ना हो, जो जानता हो वही बोले और जो बोले वो जानता हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई शख्स एक बार भी झूठ बोलता था तो वो मुनाफिक शुमार किया जाता था। और आज हम मुसलमान कदम कदम पर झूठ बोलते हैं और फिर भी अपने आप को सच्चा समझते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाहों की तरफ ले जाता है और गुनाह दोज़ख की तरफ ले जाते हैं। जब आदमी झूठ बोलता रहे और झूठ बोलने की कोशिश में रहे तो अल्लाह ताला के यहाँ झूठ लिख दिया जाता है। अब आइए देखते हैं झूठ की इकसाम क्या है। सिर्फ अपने आप को चेक करें इन बातों की रोशनी में, दूसरों को नहीं। मजाक में झूठ बोलना, ख़यालात में झूठ बोलना, बदगुमानी, मुबलगा आराई, झूठा तकल्लुफ़, झूठ मूठ का रोना, अल्लाह पर झूठ बांधना, शादी ब्याह में झूठ बोलना, अपनी उम्र को छुपाते हुए झूठ बोलना, झूठे फतवे लगाना, झूठी बातें करना और तो और जाली शनाख्ती कार्ड बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठी दरख्वास्त और छुट्टी लेकर मस्जिदों के नाम पर चंदा इकट्ठा करना कितनी बुरी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करना और सुन्नतों पर अमल ना करना। इसके अलावा झूठ कहाँ कहाँ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ ये कहना कि मैंने कभी नहीं झूठ बोला, बहुत बुरी बात है। मैंने अक्सर लोगों को बहुत झूठ बोलते हुए देखा है और ये भी कहते हुए बोला है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मेकअप में झूठ, मसनूई पलकें, मसनूई नाखून, लेंस और मसनूई बाल वगैरह लगाकर फिर भी ये कहना कि ये मेरे असली हैं, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। टीवी चैनल पर फजूल चैनल देख रहे हों और कोई दीन वाला आ जाए तो अचानक दीन वाले चैनल लगा लेना और शो ये करना कि मैं ये देख रहा था या फिर देख रही थी। अक्सर लोग हज उम्रों से आकर पाकिस्तान से जानमाज़ खरीद कर लोगों को देते हैं और कहते हैं कि मैं ये वहाँ से लेकर आया हूँ या आई हूँ। बाज़ ख़वातीन अपने ख़ावंद के पैसे से चीज़ें ख़रीद कर कहती हैं कि ये मेरी माँ ने या मेरी बहनों ने दी है, ये भी बहुत बुरी बात है। शादी पर कपड़ों और जेवर उधार लेकर पहनना और ज़ाहिर ये करना कि ये मेरे ज़ाती हैं। सास अपने बेटे के सामने अपनी बहू को डिग्रेड करने के लिए शोर व हंगामे करती है, झूठ बोलती है, ये भी बहुत बुरी बात है। किसी के सामने उसके बच्चे को प्यार करना और कहना कि बच्चा कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा लग रहा है, ख्वाह बच्चा इतना प्यारा ना लग रहा हो, ये भी एक झूठ है। पढ़ना कुछ, दिखाना कुछ, ये भी एक झूठ है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو حفاظت کرنے والا فرشتہ اس کے کلمہ بات کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اس حدیث سے جھوٹ کی سخت مذمت معلوم ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو جھوٹ سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ ان کو جھوٹ سے ایسی گھن آتی ہے کہ وہ بندہ اگر چھوٹا سا بھی جھوٹ بولے تو اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان کے نامہ اعمال لکھنے والے بھی فرشتے ہوتے ہیں، جنہیں مجبوراً انسان کی ان تمام غلطیوں کے باوجود، ان تمام ناگوار باتوں کے باوجود اس کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہماری بری باتوں سے کس حد تک پریشان اور تنگ ہو رہی ہے۔ کتنی بری بات، ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی حس بہت لطیف اور تیز ہوتی ہے، اسی لیے وہ ہمارے اچھے برے اعمال تک کی خوشبو یا بدبو محسوس کر لیتے ہیں اور جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی باعزت مخلوق ہماری کاذب بیانی کی بدبو کی وجہ سے ہم سے دور بھاگے، یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں، لیکن ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اللہ کے مقرب اور نورانی مخلوق ہیں، انہیں ہماری برائیوں سے تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے قریب ہونے کی بجائے ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ یہاں یہ بات پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے فرینڈز۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنی چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی جھوٹ بولنے سے منع کرنا چاہیے۔ فرشتوں کے علاوہ انسانوں میں بھی جس شخص کی روحانیت اس کی مادیت پر غالب ہوتی ہے، اسے اعمال کی خوشبو یا بدبو کا ادراک ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم ہی نہیں، روح بھی رکھتا ہے، بلکہ اصلا وہ روح ہی ہے جو مادیت سے یکسر پاک ہے۔ اس لیے مادیت ہی کو سب کچھ سمجھ لینا کم نگاہی کے سوا کچھ اور نہیں۔ جس طرح سے نفع نقصان، راحت تکلیف، لذت ناخوشگواری، نور ظلم و پستی، بلندی حسن و کیج کا احساس غیر مادی دنیا میں بھی ہوتا ہے، جو حسن و خوبی ہم کو مادی چیزوں میں نظر آتی ہے، اس کا اس حسن اور خوبصورتی سے کوئی نسبت نہیں جو ان چیزوں میں پائی جاتی ہے، جو مادیت سے پاک ہیں۔ سڑی چیزوں کی بدبو سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بدبو اس بدبو کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو اس چیزوں سے روح کو پہنچتی ہے، جو روح کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مادی لذتوں سے زیادہ ایمانی اور روحانی اور حقیقی نعمتوں اور لذتوں سے آشنا ہوں اور دنیا آخرت میں اپنے آپ کو محرومی سے بچا سکیں۔ پس مومن بندوں پر لازم ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، سچ کو اختیار کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، سچ کی عادت بچوں کو ڈالیں، ان کو بہلانے کے لیے کبھی جھوٹ نہ بولیں، ان سے جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں، کیونکہ حدیث سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ جھوٹ بولنے کا دنیا میں یہ نقصان ہے کہ اس کی حفاظت میں معمور فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں اور آخرت کی ہلاکت اور اس کی سزا اس کے علاوہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ فرینڈز، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچائی کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی سچ بولنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ اگر کوئی ایک انسان بھی میری ان باتوں سے سمجھ کر سچائی کا راستہ اختیار کرے گا تو میں سمجھوں گی کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ فرینڈز، میری یہ باتیں آپ کو کیسی لگیں؟ کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔